Welcome back to my YouTube channel. Karon kasal ni Jantry Babaw namin karon din sa Santa Maria, guys. Ako ipakita sa inyo. Tara na! Picture taking na siya sa ihang mga abay. Naka-drone bilag yun ay. Kanawa. Jawan Jandre, oh. Dini ang ang reception o dinyo sa kasal ni ni Jandre. Ini guys, agad abangan yung kaganapan mamaya. Hi guys, marami ang amuhang pugi na mo pugi. Tinud-anay na gid ba? Yaw. Jay, sama. Ay, dinang. Dinang di madayon. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala bakit
atubangon aron saksihan ug sa ulugon ang paghiusa sa kinabuhi ni John Ray ug ni Maricho sa usa ka balaan ug Kristohanong kasal. Ang kasabutan sa kaminyoon giandam og gitukod sa Dios nga maoy nagbuhat kanato nga lalaki ug babae. Ang bisag kinsang buot mosulod niini nga kasabutan kinahanglan maguna-una pag-ayo ug kanang pagtahod, kalinaw ug kahadlok sa Dios. Tungod kay ang kaminyoon usa ka balaang kasabutan ang kinahanglan kinabuhi nga magtiayon sumala sa tulumanon o balaang kaminyoon. Yes, Pastor. Higugmaon mo ba siya, lipayon, tahuron o kalimahan? Sa kasakit man o sa maayong panglawas, o siya lamang ang imong unungan samtang kamong duha buhi pa? Yes, Pastor. Ikaw, Maricho, dawaton mo ba kining lalaki nga imong bana? Magkinabuhi nga magtiayon sumala sa tulumanon sa balaang kaminyoon? Higugmaon mo ba siya, lipayon o tahuron? O kalimahan sa sakit, sa kasakit man o sa maayong panglawas? O siya lamang ang imong unungan samtang kamo buhi pa? Dali, maghiusa sa duha ninyo ka kinabuhi, usa ka kinabuhi, giusa sa Dios ug dili na gayud bulagon ni bisan kinsa. Sumala sa giingon sa Biblia, ang duha mahimong usa. John Ray, dunay mga panahon nga kamo anaa sa kahimtang sa pagatubang sa mga struggle sa kinabuhi. Ang ilang mga kinabuhi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Gentlemen, and please to John Ray and Maricho. Palakpakan once again. Okay, once again, thank you so much, Pastor Junior, our Solemn Nursing Officer. Beautiful words coming from God, Pastor couple this morning. Alright. According to Ephesians 4 verse 2, with all humility and gentleness, with patience bearing with one another in love. Thank you so much, and once again, congratulations. Reception sa kasal. Alright. Alright. Okay, thank you so much, Team Pride. Next, you have here, ladies and gentlemen, magpapili ba ang atawang team room? You have here, Ray Marvin Lumaan, Rex A. Kaligan, Kim Harvey Balunggo,
Jump, Bronchen Nawal, and Yelvin Jean Aldanese. Palakpakan na to, ladies and gentlemen, our team groom. Hala, naulaw ato ang team groom. Kaganina, dasi sila kaganina. Alright. Okay, once again, palakpakan na to. Pag-usap ato ang team groom. We have here Ray Marvin Lumaad, Rex A. Kaligan, Kim Harvey Balunggo, Japron J. Nawal, and Yelvin Jean Aldanise. Alright, yan na, mga jumbo hotdog, hindi mag-ulaw-ulaw. Okay, iyok kamay ko. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, balik daw ni Jay. Okay ha? Okay, dili mo ulaw-ulaw dong ha, kaya kaya maging ganinas to. Palakpak! Ay, si Sir Melvin, Sir, hindi ka Sir. Pinunan po na ito best man Jolito Naral. Alright. Okay, then, ato na pong papinunan ito ang Maid of Honor, Rhea May Lumaad. Man, ikaw ang ilahang Pangulo. Alright. Palakpakan once again, ladies and gentlemen, mga jumbo hotdog. Okay, tender juicy hotdog. Ano, sir? Tindog, sir. Tindog, sir, para one, sir. Tindog, sir, ha? Liyok-liyok na na, sir, ha? Para enjoy na din, sir. Kay kasal man karon. Okay, music, DJ. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, kailangan nila og leader. Okay, ha? Kung sa kong buhaton, inyong sundon, kailangan ako back up. Haligang. Ali, ikaw ang ilahang leader. Kung sa gisayaw ni Madam, inubong sunod kay hawag ni si Madam og TikTok dito lang. Ali, di ba mo dancer? Ayan. Okay ha? Relax na ba? Okay. Again, music DJ. Ang di mo lihok, ang di mo sayaw, forever single. Music DJ. Sumabay ka lang, huwag kang mahihiya. Alright. Open mo. Baka may makala, Alright. mawala. Kapag magtsatsaga, Hey, someone. gusto mo, sundan mo lang ako. 1, 2, 3. Jumbo hotdog, kaya mo, Ayan. kaya mo ba? Yes. Kaya mo ba? Yes. Jumbo hotdog, kaya mo ba? Yeah. Hindi kami bato para magpatay. Thank you so much, sir. We have it. Ladies and gentlemen, that was our team. Room, palakpakan. Ibas, palakpakan naman siya. Alright. Kaway, ma'am. Galaw-galaw po tayo, ma'am. Ay, di ka balong sayo si ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, sir. Alright. Okay, ilan ka muna, sir? Okay, sir, kabalo pa ka lihok sir kamay? Katong jumbo hotdog, sir? Kabalo ka sir, jumbo hotdog? Ay! Ayaw sa, hindi na ito masayawan si sir of jumbo hotdog, basta dito niya paninguntuhon. Okay? Dito sir, thank you so much sir. For the very first time today, as husband and gentlemen! Gano'n po tayo, everyone! Let's enjoy the party! Alright! Kamay-kamay naman siya, Ninang and Ninong. Gano'n po tayo with an loudest applause, please too. Ladies and gentlemen, I would like to present to you our bride and groom, Maricho and Shanray! Palakpak! Once again, ladies and gentlemen. Alright! Alright, once again, ladies and gentlemen. Okay, congratulations to Janray and Marichu, and best wishes to the both of you. We wish you to bless with a long and a happy life together with your future children. Alright. Palakpak naman siya, ladies and gentlemen. Gusto na palakpakan po. There we have it, ladies and gentlemen. All
Alright, our new lovely couple with us again. Tagaan na ito gusog na palakpakan po para kay John Ray and Maricho. Alright, handsome and beautiful couple this morning. Okay, dito muna kayo, ma'am. Okay. John Ray and Maricho. A round of applause, please. Alright, John Ray and Maricho. Palakpakan once again, ladies and gentlemen. This time, I request everyone to please stand for the prayer before we partake our lens. And I'd like to request Pastor Nawal para sa tuang pag-ampo. Pagin kayo, ma'am. Oh? Yes, ma'am. Pagin kayo, ma'am. Ayun ang gusto ko ako ang diyan basig mahuyos. Wow! Pataas na ba sa 1,000? 500! Wala! Di makaliwan na dyan ang mga 500. Di makaliwan ng tag 100 para mo taas. Why problema? Basta 500 di hapon